پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بیکاری آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے وہ اچانک آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے پاگل آدمی آ گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے پتہ نہیں کہاں سے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آؤٹ آف نو ویئر۔ آؤٹ آف نو ویئر مین پتہ نہیں کہاں سے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس آؤٹ آف نو ویئر، سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ آتے ہیں ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے۔ Such people happen to come out of nowhere۔ Such people happen to come out of nowhere۔ پتہ نہیں کہاں سے بیکاری آ گیا۔ A beggar came out of nowhere۔ A beggar came out of nowhere۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ اچانک آ گیا۔ He came all of a sudden out of nowhere۔ He came all of a sudden out of nowhere۔ پتہ نہیں کہاں سے پاگل آدمی آ گیا۔ A madman came out of nowhere۔ A madman came out of nowhere۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا۔ بہت سوچ سمجھ کر جواب دو۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے بہت سوچ سمجھ کر۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں after much deliberation۔ After much deliberation mean بہت سوچ سمجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس after much deliberation۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا۔ He told after much deliberation۔ He told after much deliberation۔ بہت سوچ سمجھ کر جواب دو۔ Answer after much deliberation۔ Answer after much deliberation۔ یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ I have done this after much deliberation۔ I have done this after much deliberation۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ I have taken this decision after much deliberation۔ I have taken this decision after much deliberation۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا۔ اسے بڑی جلدی ہے سونے کی۔ اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی۔ آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی۔ ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے جلدی ہونا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a hurry۔ in a hurry mean جلدی ہونا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس in a hurry پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اسے بڑی جلدی ہے سونے کی۔ کامن سینٹینس ہے۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ He is in a hurry to sleep۔ He is in a hurry to sleep۔ اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی۔ He is in a hurry to eat food۔ He is in a hurry to eat food۔ آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی۔ You are in a hurry to leave the country۔ You are in a hurry to leave the country۔ ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی۔ We were in a hurry to settle down۔ We were in a hurry to settle down۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم کو بڑی جلدی ہے پیسہ کمانے کی۔ تم کو
बड़ी जल्दी है पैसा कमाने की सब। अपना पैसा अपने पास रखो, अपना सामान अपने पास रखो, अपना राय अपने पास रखो, अपना घर अपने पास रखो। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है अपने पास रखना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप योर ऑब्जेक्ट। कीप योर ऑब्जेक्ट मीन अपने पास रखना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कीप योर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस योर सेफ। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपना पैसा अपने पास रखो, कीप योर मनी टू योर सेल्फ। कीप योर मनी टू योर सेल्फ। अपना सामान अपने पास रखो, कीप योर थिंग्स टू योर सेल्फ। कीप योर थिंग्स टू योर सेल्फ। अपना राय अपने पास रखो, कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ। कीप योर सजेशन टू योर सेल्फ। अपना घर अपने पास रखो, कीप योर होम टू योर सेल्फ। कीप योर होम टू योर सेल्फ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अपना मोबाइल अपने पास रखो, अपना मोबाइल अपने पास रखो। इसमें वक्त लगता है, खाना बनाने में वक्त लगता है, भाजी बनाने में वक्त लगता है, अंग्रेजी सीखने में वक्त लगता है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है वक्त लगना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम मीन वक्त लगना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट टेक्स टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें वक्त लगता है कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो हम रोज सुनते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। इसमें वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। खाना बनाने में वक्त लगता है, ये भी एक आम सा जुमला है। खाना बनाने में वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम टू कुक फूड। इट टेक्स टाइम टू कुक फूड। बॉडी बनाने में वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड आवर बॉडी। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड आवर बॉडी। अंग्रेजी सीखने में वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ड्राइविंग सीखने में वक्त लगता है, ड्राइविंग सीखने में वक्त लगता है। मुझे तुम्हारी कामयाबी पर भरोसा है, उसे तुम पर भरोसा है। मुझे अपने काम पर भरोसा है, तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है भरोसा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ मीन भरोसा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉन्फिडेंट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे तुम्हारी कामयाबी पर भरोसा है डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस। उसे तुम पर भरोसा है, उसे तुम पर भरोसा है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ यू। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ यू। मुझे अपने काम पर भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई वर्क। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई वर्क। तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर फ्रेंड। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर फ्रेंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे अपने भाई पर भरोसा है। मुझे अपने भाई पर भरोसा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मांगना।